Ang bongbongs pasalubong dito na sa Miagao. Yes, nag-open na sa beside kang Prince, guys. Prince Hypermart. Miagao branch. Here we go, bongbongs. Yung gusto dyan mga pasalubong, visit us. Bongbongs here sa Miagao branch. Malapit lang sa amin. Open. You need to push. Good afternoon. Wow. Kano ka mo nag-open ga? Wow, really early. Ako dito. Daming pasalubong. Special OB. Saan made to ga? Bacolod? Hindi. Bacolod ged. Mga caramels, may PI OB box. Mango, dried mangoes. Meringue, wow. Meringue is nice too. Ika na kayo ng lano pa kadto sa lilo gili para magbakal bongbong. May ari na di sa Miagao. Nasugbo, fish cracker, banana chips, pastillas. Already cooking. Gina-cook. Ready. Init na init. May toast. Lamit na pang pasalubong. Ilang days kaya yung ano niyan? Sample. So, September 2026 pa ma-expired, guys. So long time. Biscucho, meron tayong 117. Aba, masarap to. Sa maliliit, 5 pieces, 46. Sa 10 pieces, may 83 pesos, 77. Obi flavor. Ano pang flavor kang ano ka? Kapiyaya? Piyayang around. Wow, sibuyas. Escucho. Mga bagong mga flavor. Wow, sibuyas dahon hopya, guys. Toasted na toasted. Oh, may utap man. Hala, so dami. Baka ma-over baggage tayo dito. May plain na piyaya, may bilog na piyaya, at saka may ubi na piyaya. Visit us here in Miagao branch. 62. Tara na mga friends. Ang ganda. Caramel tart. Napoleons. See guys, see my friends. Garlic biscocho. Here we go. Ang sarap. Hey, Brachilius. Hi, Obi, Brachilius. May pandan flavor. May barbecue, Brachilius. Mango flavor marin. Hala, ang dami. May chocolate flavor. Thank you. So, sa mga friends natin dito sa Miagao, mayroon na tayong ditong biscocho here besides sa Hypermart ng Prince. Thanks for watching, my friends. See you here. Tadam, bongbongs.